This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आज দিল্লিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সকাল 11টায় বৈঠক হয়েছে। অপারেশন সিঁদুর এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা চেয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি কংগ্রেসের। পহেলগাঁও হামলা চালানো জঙ্গিরা কোথায়, হত্যাকারীদের ধরতে না পেরেও কিভাবে অপারেশন সিঁদুর সফল, ভারত পাক সংঘর্ষ বিরতির কথা ট্রাম্প কিভাবে ঘোষণা করতে পারেন, সরকারের কাছে জবাব চেয়ে সংসদে বিশেষ অধিবেশনের দাবি কংগ্রেসের। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন সিপিএম এর সাধারণ সম্পাদক এম.এ. বেবিও। प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी, यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सवालों को जवाब देना है, उस पर तो वो चुप थे। तो हम यही मांग कर रहे हैं ना। पिछले 2 हफ्तों में 2 सर्वदलीय बैठक हुई हैं, प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, कुछ बातें नहीं हो पाई, कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ, कुछ हमारे सवाल थे। सार्वजनिक तौर से हमने नहीं पूछा, हम सर्वदलीय बैठक में हमने पूछा। तो आज भी हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री एक बैठक बुलाएं, सभी विपक्ष नेताओं को बुलाएं, विश्वास में लें। और ये क्या बार बार राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा कर रहे हैं, हमारा क्या रवैया है, हम क्या चाहते हैं, हमारा रुख क्या है। विदेश मंत्री चुप हैं, राष्ट्रीय सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो चुप हैं, प्रधानमंत्री तो अपनी चुप्पी तोड़ते ही नहीं है। Operation Sindoor action was targeted and non-escalatory. We appreciate that. We demand of the government of India that the unity of the people is very important. So, whoever tries to engage in campaigns to divide the people, that should be very strongly dealt with. সংঘর্ষ বিরতি চলছে, পাকিস্তান এক প্রকার যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে আবারও জঙ্গি হামলা হলে প্রত্যাঘাত কিন্তু হবেই। আদমপুর এয়ারবেসে দাঁড়িয়ে এমনই হুঙ্কার দিলেন নরেন্দ্র মোদী। তাই এক কথায় বলতে গেলে সাবধান পাকিস্তান। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की है बिन होई न प्रीत। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। অপারেশন সিঁদুর ভারতের নিউ নর্মাল। প্রত্যাঘাতে কাঁপুনি ইসলামাবাদের। মুনিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ। তাহলে কি পাকিস্তানের মানচিত্রই বদলে যাবে? ততক্ষণে মুনির বুঝে গেছেন কি হতে চলেছে। 10ই মে থেকে আরও তীব্র প্রত্যাঘাতের পরিকল্পনা ছিল ভারতীয় সেনার। স্ট্রাইকের পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তানের সেনা ঘাঁটিতে। ততক্ষণে পাক সেনার অন্দরে জারি হয়ে গেছে স্পেশাল অ্যালার্ট মেসেজ। ততদিনে ভারতের প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানের একের পর এক এয়ারবেস বিপর্যস্ত। 3 ঘন্টার টার্গেটে 8 পাক সেনা ঘাঁটিও। ভারতের এয়ার স্ট্রাইকে কোমর ভেঙে যায় পাক বায়ুসেনার। রাওয়ালপিন্ডির নূর খান এয়ারবেস বিধ্বস্ত। পাক পাঞ্জাবের রহিমিয়ার খান এয়ারবেসেও গভীর ক্ষত। ধোঁয়া উঠছে সিন্ধের এয়ারবেসেও। সংঘর্ষ বিরতি চেয়ে আমেরিকার পায়ে পড়ে পাকিস্তান। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কথা বলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট।
জেডি ভান্সকে মোদি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কাশ্মীর নিয়ে আমাদের অবস্থান খুব স্পষ্ট। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরানো নিয়ে কথা হবে, আর কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলার কিছু নেই। পাকিস্তান জঙ্গিদের তুলে দিতে চাইলে কথা বলবো। বার্তাটা স্পষ্ট। পাকিস্তানও দেওয়াল লিখনটা পড়তে দেরি করেনি। সংঘর্ষ বিরতিতে ভারত রাজি হয়েছে বটে, তবে বার্তাটা সেদিনই দিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আর আমেরিকা সোমবার প্রধানমন্ত্রীর বার্তার আগেই তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠকে ট্রাম্প বললেন, দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের যুদ্ধ থামিয়ে তিনি গর্বিত। If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. সোমবার বলেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, আর মঙ্গলবার আদমপুর এয়ারবেসে দাঁড়িয়ে জবাবটা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय।